So, kita sambung cerita tentang burnout. So, yang kedua ni kita nak cerita tentang kenapa burnout berlaku. So, tak ada satu sebab yang spesifik kenapa burnout berlaku. Selalunya dia multifaktorial. Maksudnya dia gabungan antara beberapa sumber yang berbeza. Ini sikit, sini sikit, sini sikit. And overall, kita akan nampak ada internal factor dan ada external factor lah. Okay, saya akan guna contoh kita burnout as a parents sebagai one example lah. So, parents yang burn out, dia ada internal factor, dia ada external factors. So, internal factor ni faktor diri dia sendiri as a parent. So, mungkin dia parents yang jenis perfectionist ataupun to begin with, dia memang ada emotional problem, dia ada stress, dia ada trauma lampau, dia ada certain personality yang mudah attract pemikiran yang negatif, ataupun dia ada unresolved conflict atau crisis. So, dia sendiri punya factor. Dan it could also be external factor. External factor ni contohnya mungkin pengaruh influence apa yang ada dekat social media, isu dengan cikgu, isu dengan pasangan, isu dengan even orang di sekeliling kita, jiran, mak mertua, parents yang mungkin put certain pressure for us to become a certain type of parent. Jadi dia akan put pressure. So sometimes dua-dua ni dia bergabung and eventually orang tu dia jadi burn out. Tapi saya nak cerita tentang one thing yang saya selalu amati, iaitu tentang apa yang saya sebut sebagai circle of burnout ataupun lingkaran burnout. Macam mana burnout ni berlaku berdasarkan proses. Kalau ingat tadi saya sebut, burnout ni dia tak berlaku sehari dua. It's a chronic process di mana berkumpulnya masalah demi masalah demi masalah. Tetapi dia ada journey dia kan, yang menyebabkan burnout itu berlaku. So apa journey dia? So selalunya dia start off dengan expectation. Expectation ni apa ya bahasa Melayu dia? Expectation ni maksudnya jangkaan ataupun standard yang diletak sama ada internally atau externally. So internally, contohnya kita sendiri letak standard tu. Kau kena jadi ayah yang baik, kau kena jadi mak yang baik, kau kena buat sekian-sekian, anak kau kena macam ni, anak kau kena dapat nombor 1, anak kau ni. So bila kita ada some sort of thought, pressure, perception yang put certain level of expectation, and that's how it normally begin. Macam mana dia bermula. Ataupun expectation tu can come externally lah, daripada orang lain. Macam saya cakap tadi kan, and guru ke, sistem ke, education system ke. And kalau kerja sama juga, kita boleh relate dengan kerja lah. Internally, kita jenis perfectionist contohnya. Externally, bos kita memang jenis yang suka mengarah kita. And tak delegate kerja dengan baik. And so, orang yang sama kena satu masa. So, that create expectation. So, bila ada expectation, kita of course akan try untuk achieve that standard. So, dia akan exhaust kita. Exhaust ni maksudnya kita akan drained. Dan kita akan disedut lah. Maknanya semua kita punya daya tenaga kita. So, apa yang berlaku? Ada certain individu yang mana high risk untuk develop burnout. Di mana dia akan start doing everything for everyone. Okay, maksudnya, disebabkan nak memenuhi expectation ni, dia start buat semua benda. Untuk semua orang, untuk memenuhi expectation semua orang. Walaupun benda tu mungkin dia tak perlu buat, benda tu mungkin dia boleh buat kemudian, benda tu sepatutnya buat ramai-ramai, tapi disebabkan this expectation, disebabkan personality dia, disebabkan dia punya environment, menyebabkan dia jadi macam ni. Okay, contohnya kalau ibu, mungkin husband tak membantu, dia pula jenis perfectionist, anak pula jenis yang macam-macam demand. So dia start end up doing everything for everyone. So bila dia start doing everything for everyone, maka apa berlaku? Dia start forget him atau herself lah. Okay. So dia start lupa. Dan apa yang dia akan lupa? Dia akan start abaikan dua benda. Pertama, dia akan abaikan self-care. Yang kedua, dia akan abaikan self-compassion. Okay. So self-care ni maksudnya apa? Dia dah start, dia punya tidur terganggu, makan terganggu, rehat terganggu, hobi dah tak ada. Dia dah start buat benda-benda yang macam mungkin harm diri dia. Macam ada setengah orang dia ambil substance, merokok lebih, ataupun dia dah tak kisah makan, minum, pakai dia. And so self-care dia dah start terabai. And so bila
Bila self-care terabai, at the same time selalunya kita akan nampak self-compassion juga terabai. So self-compassion ni apa? Maksudnya dia dah start tak sayang diri dia. Dah tak ada penghargaan kepada diri sendiri. Dah tak ada me time. Dah tak ada, dia tak appreciate lagi diri dia. And so semua benda is about everyone else and nothing about him or herself. So bila kita jadi macam ni, kita akan start rasa exhausted. Exhausted ni, kalau orang kampung saya kata exhausted, kalau general public kita kata kita jadi letih lah kan, kita jadi lesu, penat kan, bahasa mudahnya penat. Sebab apa kita penat? Of course kita penat sebab kita dah start doing everything for everyone and forget about ourselves. Rehat dah tak ada, makan dah terabai, tidur tak okey. Lepas tu tak ada dah self-compassion, tak terasa diri hargai. Kita start rasa exhausted. So apa berlaku bila dia exhausted? And kita sambung ketah. Apa berlaku bila dia exhausted? And so orang yang exhausted ni dia akan start ada low threshold for emotional issues. Maksudnya dia punya tahap kemampuan dia untuk handle stress ataupun emosi jadi berkurang. And so macam immunity dia terhadap stress tu dah berkurangan. Sebab apa? Sebab semua benda ni dah berlaku. And jadi bila emotional threshold ni exhausted, bila ada konflik, bila ada krisis berlaku dalam hidup, kita akan cenderung untuk develop emotional problem. And so harap boleh faham lah, tu paling cantik lah tu tulisan doktor. Okay, so dia start ada emotional problem. And contohnya dia start rasa down, dia start rasa hopeless, dia start rasa helpless, marah, and dia start rasa triggered, dia start rasa tak worth diri dia. So emotional problem ni akan start datang. And so for example, dia start, anak dia buat dia sikit je, dia triggered, dia mengamuk. Ataupun suami dia cakap something je, mungkin benda tu general, tapi dia start rasa kecil hati. So what happen bila dia start ada emotional problem? Being individu yang to begin with mungkin perfectionist, mungkin mungkin jenis yang pentingkan orang lain berbanding diri sendiri. Bila this happen, dia akan trigger pula. Dia akan trigger apa? Dia akan trigger guilt, rasa bersalah. And dia akan rasa aku tak sepatutnya macam tu, aku tak sepatutnya macam tu. Okay? Dan guilt ni akan fit into an emotional problem. So jadi lagi beremosi. And ataupun ada setengah orang dia jadi anger terhadap diri sendiri, marah terhadap diri sendiri. Dan semua tu dia akan fit balik. And so emotional tu akan jadi tak settle balik. And so eventually dia akan jadi burn out macam kita sebut tadi tu. Okay? So cuba fikirkan and saya punya pathway ni. And kalau kita boleh bagi contoh lah untuk kita mudah faham kan. So kalau as a parents, and kita hidup dengan certain level of expectation, dan kemudian kita start lupa tentang diri kita sendiri, kita start buat everything for everyone else, lupa tentang diri kita sendiri, abaikan kita punya penjagaan diri, abaikan kita punya self-care, dan kemudian abaikan kita punya emosi. So eventually dia akan leads to burnout, and seperti mana yang saya sebut tadi tu. Okay, so that is second part, which is kenapa burnout tu berlaku.